Guys, adto ta sa akong manghod nga di ka kita guys. Luoy pud kaayo. Ito na to. Guys, wala akong manghod nga gwapo guys. Oh, pero luoy kayo guys, di siya kakita guys na. Kumusta ban? Kakita ka ban? No, man ko klaro kita lo. Dili ka kaklaro maayo? Pero kakita kag tao pero dili ka klaro. No, ba tire kita tutu kita kita gitu. As in? Tama. Be, tanaw ta ban? Laoy, luoy pud guys, umano guys, unta na imong sponsor sa iya guys nga paano sa iyang mata guys ba patambal sa iyang mata guys kay wa jud mi kwarta guys. So mao ni guys akong manghod 15 years old ni siya guys unya wa pa siya kakita, wa siya kakita guys, nikalit lang siya wa kakita guys ba kay una guys ga blurred iyang mata, nagdugay-dugay guys mao to guys, di na daw siya makakita guys, makita niya ang tao ano na itom na iyang makita sa tao guys. So maano ni siya guys, luoy kaayo di na gyud siya kakita. Hindi na gyud siya kakita ban as in. Pero dili siya sakit ban. Naman ako igsoon guys. So unta guys, bisag ako mana maningkamot ko mag-vlog guys kay para makakwarta ko, kay para matabang maitabang nako sa akong igsoon guys. So kay luoy kaayo guys. Luoy sa akong manghod guys. Unta na ay maluoy nga kasing-kasing dira nga katabang sa mua ug makatabang pud sa iyaha nga maano siya mapatambal siya para mapatan-aw po sa doktor kung unsa iyang sakit. So mao ni guys, unta guys na maluluyon nga kasing-kasing dira na makatabang sa mua ug mao ni ako igsoon karon guys. Luoy kayo guys, bata pa lang siya pero wala pa dili na siya kakita guys. So mao ni guys, dili na siya katabang sa among sa ila papa ug ila mama magtrabaho sa bukid kay dili na siya kakita guys. So unta mapatambal na mo ni siya nga para tabang siya sa among pamilya ug sa akong papa ug mama guys, kay grabe gyud ni siya kasikap guys, sipag kayo ni akong igsuon guys sa trabaho guys, lalo na sa bukid guys. Grabe ni siya makaano guys, dili gyud ni siya tamad nga pagka ano igsuon guys. So mao ni guys, gusto namo siya mapatambal guys pero wala may kwarta nga maipatambal sa iya guys. So mana guys, unta na imo sponsor sa mo. So ang gusto ta namo guys nga mapaadtuan namo si makaadto mi kay Raffy Tulfo guys, ang mga migtabang guys. Unta guys, matag ninyo si Raffy Tulfo guys na para makapangayo migtabang sa iya nga para makapatambal mi sa among igsuon guys na dili na makakita guys. Unta guys, matabangan mi ninyo bisag sa gamay nga amount lang guys para patambal na mo akong igsuon guys. Maraming daghan kayo salamat guys sa inyo ha guys. Unta tabangan mi ninyo o daghan kayo salamat sa mga suporta nyo dira o diri na lang kutob guys. God bless ato ang tanan.